بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أناله وأولاه، وأثني بحمد موارده منتقيا من الشكر الجميل مطايا، وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الغرر الكريمة والجبال، واستمنح الله تعالى رضوانا يخص العطرة الطاهرة النبوية ويؤم الصحابة والأتباع ومن والاه، واستجليه هداية لسلك السبل الواضحة الجلية، وحفظا من الغواية في الخطط الخطأ وخطاه، وأنشر من قصة المولد النبوي الشريف برودا حسانا بقرية ناظما من النسب الشريف إقدا تحل المسامع بحلاه، واستعين بحول الله تعالى وقوته القوية، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. أطل اللهم أمره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وبعد فأقول هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد ابن هاشم واسمه عمرو ابن عبد مناف واسمه المغيرة ابن قصي واسمه مجمع، سمي بقصي لتقاصيه في بلاد قضاعة القصية، إلى أن أعاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحمى حماه. ابن كلاب واسمه حكيم ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب
غاشية وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتقى. ابن مالك بن نضر ابن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إياس، وهو أول من نهدى البطن إلى الرحال الحرمية. وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولبى. ابن مضر بن إزار ابن معد بن عدنان، وهذا سلك نظمت فرائضه بنان السنة السرية، ورفعه إلى الخليل إبراهيم عليه السلام أمسك عنه الشارع أباه. وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى الذبيح إسماعيل عليه السلام نسبته ومنتمى. إسماعيل نسبته ومنتمى، فأعظم به من عقد تألقت كواكبه الدرية. وكيف لا وسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى. أطل اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. نسب تحسب الأولى حلاه، قلدتها نجومها الجوزاء. حبذا ابن سودن فخار أنت فيه اليتيمة العسماء. واكرم به من نسب طهره الله تعالى من سفاح الجاهلية. أورد الزين العراقي والده في مولده الهدي ورواه. حفظ الإله كرامة لمحمد صلى الله عليه وسلم. آباؤه الأمجاد صون لاسمه، تركوا السفاح فلم يصبهم عاره من آدم وإلى أبيه وأمه. صراط صار نور النبوة في أسارير وغرورهم البهية. وبدر بدره في الجبين عبد المطلب وأبره عبد الله. أطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم شهران على مشهور الأقوال المروية، توفي للمدينة المنورة أبوه عبد الله، وكان قد اجتاز بإخوانه بني عدي إلى الطائفة النجارية
وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مرحبا يا مرحبا مرحبا يا مرحبا مرحبا يا مرحبا جد الحسين مرحبا يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور مرحبا يا مرحبا مرحبا يا مرحبا مرحبا يا مرحبا جد الحسين مرحبا أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسر وغالي أنت مصباح الصدور مرحبا يا مرحبا مرحبا يا مرحبا مرحبا يا مرحبا جد الحسين مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه ومحيا كالشمس منك مضيء أسفرت عنه ليلة ضراء ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وزيهاء يوم نالت بوضعه ابنة وهب من فخار ما لم تنله النساء مولد كان منه في طالع الكفر وبال عليهم ووباء وأتى قومها بأفضل مما حملت قبل مريم العذراء مولد كان منه في طالع الكفر وبال عليهم ووباء وتوالت بشرى الهواتف أنقض ولد المصطفى وحق الهناء هذا وقد استحسن القيام عند ذكر مولده الشريف أئمة ذو رواية وروية وطوبى لمن كان تعظيمه صلى الله عليه وسلم غاية مرامه ومرماه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا حبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأستاذنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ومنزل البركات وقاضي الحاجات. اللهم ربنا آتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ya Allah Ta'ala, бүгінгі өзіңнің сүйікті құлың әрі Расулың пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламның мәулид шарифін оқып отырмыз, бас қосып отырмыз. Тілеген тілектерімізді оқыған салауаттарымызды, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға арнап жіберіп жатқан салауаттарымызды, сәлемдемелерімізді Алла Тағала өзің қабыл етіп, өзің жеткізіп біздерге Алла Тағала өзің сауабын тигізіп көріп, Алла Тағалам осы бүгінгі оқыған салауаттың хақ құрметімен Алла Тағала өзінің ұлық парманымен, рахымымен, мейірімімен Алла Тағала баршамыздың дұғамызды қабыл етіп, елімізге, халқымызға бақ-береке беріп, Алла Тағала баршамызға Алла Тағала амандық бірлік, ынтымақ беріп, еліміз мынау мәдениеті, әдепті, мәдениеті жоғары, қуатты, мықты мемлекет, халық болуымызға Алла Тағала өзінің нәсіп етіп, Алла Тағала елімізді, халқымызды, жерімізді, отанымызды, дінімізді Алла Тағала баршамызды өзінің Алла Тағала бір өзіңе тапсырамыз, өз панахында асырай көр, сақтай көр, Раббым Алла елімізді ішкі даудан, сыртқы жаудан сақтай көр. Мынау аумалық төкпелі уақытта Алла Тағала біздің елімізді, халқымызды өзінің сұрат мұстақим жолынан адастырма. Алла Тағала пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламның сүннет жолынан айырма, өзің бес уақыт намазымыздан, 11 ай оразамыздан айырма, иманымыздан айырма, Раббым Алла. Бүгінгі осы мәулітке келіп, қадам басып келіп отырған барша жамағаттардың отбасыларына, бала-шағаларына, амандық, кәсіптеріне адалдық береке беріп, осы мәуліт шәрифке дастархан жайып, осы ұйымдастыруға атсалысып отқан бауырларымызға, имамдарымызға Алла Тағала өзі разы болсын. Өмірлеріне, рызықтарына, нәсілдеріне, кәсіптеріне Алла Тағала өзі берекет берсін. Алла Тағала елімізді, мынау халқымызды, мынау жастарымызды әсіресе араққорлықтан, нашақорлықтан, зінақорлықтан, бәлеқорлықтан Алла Тағала өзін сақтай көр, Алла Тағала өзінің тура жолынан бастап, Алла Тағала бәрімізді өзінің
осындай ынтымақ бер, бірлік бер, Алла Тағала айдан аман, жылдан есен бол, оразадан оразаға, айттан айтқа, мәуліттен мәулітке, төрт көзіміз түгел болып, аман есен, амандықта, бірлікте, ынтымақта, жақсылықта жете беруімізді Алла Тағала нәсіп еткей. Аллахумма Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna ya Mawlana innaka antat tawwabur rahim. اللهم ارزقنا عيشا بلا بلاء ودينا بلا هواء وعملا بلا رياء وعفوا بلا عذاب ومغفرة بلا عتاب وجنة بلا حساب ورؤية بلا حجاب. اللهم طل علينا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت وهون علينا سكرة الموت. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين امين. الله اكبر. Қасиетті мәуліт айында мәуліт оқып отқан Ақтастарханда Мұбарак университетінің ұстаздары отыр. Соның ішінде Мысырдан келген, Түркиядан келген және өзіміздің ғалым бауырларымыз отыр. Сонымен қатар осы қала мешіттерінің имамдары, қала мешітіндегі аудан имамдары, сонымен қатар осы қала ақсақалдары, аудан ақсақалдары, мешіт жамағат ақсақалдары, Кенжехан базарының басшылық құрамы, сол Қапшағайдан келіп отқан Алматы облысы бас имамы бауырларымыз қатысып отыр. Ардақты ағайын, Алла Тағала ниетімізді қабыл етсін. Енді келесі құттықтау кезегін Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы сарапшылар кеңесінің мүшесі белгілі ұстаз Ерлан Ақтаев ағамызға микрофон кезегін берсек.